Versikulo 31 na siya dire. Kay nagtagal siya adlaw nga hukman niya ang tibuok nga kalibutan. Pinasubay sa ustisya, pinaagis o sa katao nga iyang gipili o gimatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Way lain nga gipili sa Dios nga muhukom sa kalibutan mga kaigsunan kundi si Kristo ang nagpakamatay kanimo didto sa cross. Siya ang gipili sa Dios nga mo'y mahukom sa kalibutan o maodi ay nga gusto sa Dios makita mo doon ug maghinulsol mga kaigsunan kay hukman niya ang kalibutan mga igsoon og nagtagal siya og panahon. Karon matud pa sa tong leksyon kaniya, di na ko malimtan to ingon ni Elder Gatok nga basin og mga sakit mata diha pa ta hinulsol. Ingon ko ni Elder Masanda sa istorya dito. Usaon na lang kung dili ta moagi og kaayo. Diretso ta katiwas, di ta makahinulsol. Kumusta ka ang atong kinabuhi natin so lain anak. No? Muna lisod kayo kung atong pamalandungon mga kaigsunan ang atong mga kinabuhi maigsoon kung kita mo distansya na sa Ginoo. Unya dili ta makabalik.